Azara Holiday Jet Bus 3 Plus guys. Nih ada ini nih kopilotnya nih, mantap. Ada kata-kata. Mantap. Oh. Ini mantap strobonya guys. Azara 002 Japiran. Nih bawa rombongan nih yang Tour and Travel nih, yang Tour and Travel juara pokoknya nama nih. Nih ada bosnya nih, bos dari Miang Tour and Travel nih bareng AIC nih, mantap nih AIC. Ada kata-kata AIC. Tidur lebih awal itu bagus daripada bertinggal lebih awal. Makasih AIC. Siap. Nih AIC bareng Azara Holiday nih, Azara Holiday 002. OTW Pantai Pangandaran ya. Ini bisnya guys. Gardena. Iya. DNF 47. Lanjut di belakangnya guys. Gemintang. Kalki Harapan Putra.
Mitra Dewa. Mahameru Sakatrang. Distran medium, kita coba kasih kode FYP.